فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan apa-apa yang berkaitan dengan bacaan Nabi alaihi salatu wasallam di salat malamnya. Dan kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah salatul witri, yaitu bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat witir. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atil ula sabbih isma rabbikal a'la. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama dari salat witirnya setelah Al-Fatihah tentunya, sabbih isma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah pada rakaat yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah pada rakaat ketiga, qul huwallahu ahad. Wa kana yudhifu ilaiha ahyana qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, kadang tidak menjadi keseringan seperti yang dilakukan oleh sebagian imam yang hari-hari dia lakukan itu. Setelah qul huwallahu ahad tambah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini beliau hanya mengatakan ahyanan, kadang. Adapun yang sering barakallahu fikum maka sabbih isma al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa marratan qara'a fi rak'ati al-witr bi 100 ayat minan nisa. Dan pernah sekali beliau membaca pada satu rakaat witirnya dengan 100 ayat dari surat An-Nisa. Wa amma rak'atan ba'da al-witri fa kana yaqra'u fihima idza zulzilatil ardh wa qul ya ayyuhal kafirun. Adapun dua rakaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan setelah salat witirnya, setelah salat witir, maka beliau membaca pada kedua rakaat tersebut idza zulzilatil ardh zilzalaha dan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, dari sini barakallahu fikum kita bisa mengetahui bahwa bacaan rutin Nabi alaihi salatu wasallam di salat witir adalah sabbih isma al-kafirun dan juga qul huwallahu ahad. Kadang beliau baca 100 ayat, tapi itu pun satu kali. Dan juga barakallahu fikum kadang beliau tambahkan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qala salatul jumu'ah, salat Jumat, yaitu bacaan beliau pada salat Jumatan. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fi rak'atil ula bi suratil jumu'ah wa fil ukhra idza ja'aka al-munafiqun. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membaca pada rakaat pertama dengan surat Al-Jumu'ah, dan pada rakaat yang kedua idza ja'aka al-munafiqun. Dan ini jarang dilakukan, walaupun di antara hal yang disunnahkan adalah membaca dua surat tadi. Wa taratan yaqra'u badalaha, dan kadang beliau membaca pengganti dari surat Al-Munafiqun, hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa ahyanan yaqra'u fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil tsaniyah hal ataka. Dan kadang Nabi membaca pada rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua hal ataka. Nah, qala salatul idain, bacaan Nabi pada pelaksanaan salat dua hari raya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca pada rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua hal ataka.
Wa ahyanan yaqra'u fihima, dan kadang Nabi membaca pada kedua rakaat salat Id Qaf wal Qur'anil Majid, rakaat pertama. Wa qatarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, rakaat yang kedua. Nah, salatul janazah, bacaan beliau pada salat jenazah. As-sunnah an yuqra'a fiha bi Fatihatil Kitab. Yang disunnahkan pada salat al-janazah adalah membaca Al-Fatihah. Wa suratan, dan surat. Wa yakhafat fiha mukhafatahu ba'da takbiratil ula. Nah, dan barakallahu fikum, yang dilakukan oleh Nabi seringkalinya hanya membaca Al-Fatihah pada saat jenazah. Al-Fatihah. Kalau ini agak lambat sedikit, tambah surat pendek. Dan salat al-janazah barakallahu fikum seperti salat lainnya, sebagaimana merupakan rukun salat adalah membaca Al-Fatihah, maka pada salat jenazah juga harus baca Al-Fatihah. Nah, dengan ini barakallahu fikum kita selesaikan bacaan-bacaan Nabi alaihi salatu wassalam pada salat yang telah disebutkan. Makasih.